ونکس کورہاما زرگُنڈس مز گاندربل پہ لگ بگ 10 کلومیٹر دور یہ پروگریسو فارمر تمن ناو نذیر احمد بیگ صٲب تو تم پوش کار سی وابستہ کی کال پہ زانو تمن نش روبرو کہ تم کت کن آئی ات کارس مز تمو کت کن تل فائدہ سکیمن ہند گورمنٹ دان یمن تو کرو تمن ست کت روبرو نذیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نذیر صاحب گۄڈٕ ؤنِو تُہۍ کوٗتاہ کال ووت یتھ کاربارس سۭتۍ منسلک؟ اَسہِ حظ وٲتۍ تقریٖباً یَتھ سۭتۍ 3 ؤری. 3 ؤری وٲتۍ یتھ کاربارس اہن حظ 3 ؤری. تۄہہِ کیٛاہ چھُو وۄنۍ ییٚتہِ لگومُت کٔژ پالہِ ہاوُس چھُو تۄہہِ شیڈڈ کۭتیاہ چھُو تۄہہِ؟ اَسہِ چھِ فِلحال اَسہِ لگیو گۄڈنِکہِ ؤری لگوو اَسہِ 1 پالہِ ہاوُس پَتہٕ وٕچھ اَسہِ تَتھ دٔیمہِ ؤری بَنٲے پَتہٕ 2 ترٛیٚیمہِ ؤری بَنٲو اَسہِ پَتہٕ شیڈ نٮ۪ٹ 3 تہٕ بیٚیہِ پالہِ ہاوُس 2. وٕنکٮ۪س چھِ اَسہِ پالہِ ہاوُس 5 تہٕ بیٚیہِ چھِ شیڈ نٮ۪ٹ 3. اَسہِ آیہِ یِمن تقریٖباً ہسا آیہِ اَسہِ یِمن 6-7 لچھ رۄپیہِ خرچہِ تَتھ منٛز دیُت 50% دیُت گورمنٹن. یہِ حظ گوٚو 1 پالہِ ہاوُس گوٚو تقریٖباً 1,50,000 تیار. اَتھ چھُ گژھان 20/7 چھُ گژھان اَتھ سُکیر 187 سُکیر میٖٹٲرٕس چھُ گژھان أکِس پالِس ہاوسس زٔمیٖن 187 سُکیر میٖٹٲرٕس. 5 پالہِ ہاوسن منٛز فِلحال 2 أنمٕتۍ کامہِ منٛز تَتھ منٛز اَسہِ ووٚنمُت کاڈنیشن ہسا گژھِ 2 ؤری کاڈنیشن. پَتہٕ گۄڈنِکۍ ؤری ہیوٚک نہٕ اَسہِ کِہینۍ کٔرِتھ کیازِ تَمہِ سۭتۍ گٔے دیٖری بیٚیہِ ٲس اَسہِ زانکٲری ٲس نہٕ کینٛہہ. پَتہٕ ہیوٚک 2مہِ ؤری پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ کاڈنیشن سٹاٹ. فِلحال چھِ أسۍ ییٚتی کران ییٖتِس کال اَتھ چھُ پروڈکٹ کم پہنتھ زیادٕ پہن گژھِ تہِ ہٮ۪کو نٮ۪بر تہِ سوٗزِتھ. فِلحال چھِ أسۍ ییٚتی کران فِلحال چھِ ییٚتی نیران تہٕ نٮ۪بر چھِنہٕ أسۍ سوزان کینٛہہ. فٲیدٕ چھُ یہِ اَتھ یِن ؤریَس منٛز ہیٚکہِ اگر اِنسان کامہِ منٛز سٲری لاگہِ 2-3 لچھ رۄپیہِ یِن ؤریَس منٛز فٲیدٕ. اکھ چھُ گۄڈٕنیتھ چھِ دِوان سبسڈی یہِ چھُ بوٚڑ چیٖز چھُ یِہوے. آبُک فیسلٹی چھِ دِوان باقٕے چیٖز چھِ دِوان. بور ویل دیُت محکمہٕ تَتھ گٔے اَسہِ تقریٖباً 2 لچھ ہیوٚر خرچہٕ تہٕ 50% دیُت محکمہٕ تَتھ منٛز تہِ. تُہۍ چھُوا یِم پوش تہِ وۄپداوان چھُو یِمن وۄپداونہٕ خٲطرٕ چھُوا تُہۍ محکمہٕ کہِ ساینسی طریٖقہٕ وَنان اپنٲیِو کِنہٕ تُہۍ چھِو پانے کران؟ نہ حظ نہ تِمے گایڈنس دِوان أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو پانے کٔرِتھ. اَسہِ چھِنہٕ پَیی أمِس گایڈنس چھِ دِوان. تُہۍ چھِوا تِمن پٮ۪ٹھ عمل کران؟ اہن حظ آ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کرو ییٚلہِ عمل کرو تہٕ تیٚلہِ کَتہِ ہٮ۪کو أسۍ. نذیر صٲب تُہۍ چھِوا محکمہٕ کینٛہہ ٹرینِنگ دِوان فلورِکلچر یتھ کِتھ کٔنۍ وۄپدٲیِو پنُن فصل کُنہِ جایہِ چھِوا تُہۍ ٹرینِنگ خٲطرٕ نِوان؟ اہن حظ آ نِوان حظ چھِ کہِ وٕنکٮ۪س چھِ 2 جاین گژھُن. پرُس تہِ گٔے 2-3 جاین نٮ۪بر تہِ گٔے بینگلور تَتہِ اوس أمۍ سٕنٛدۍ پوشن ہِنٛدۍ تور تہِ گٔے کِسان نالا اوس تور تہِ سوٗزِکھ واریاہن جاین تہِ سوزان. یُس یہِ خرچہٕ چھُ یِوان یہِ چھُ کران محکمہٕ برداشت؟ یہِ چھُ گورمینٹ دِوان اَسہِ یہِ چھِنہٕ أسۍ پننِس چنٛدس دِوان کینٛہہ. 1,000 رۄپیہِ دۄہس اگر نٮ۪بر گژھِ آوُٹ آف سٹی. اگر سٹی منٛز چھِ 700 رۄپیہِ دِوان. مےٚ تہِ چھِ بچہٕ 2 تِم ٲسۍ پران تِمن چھِ گریجویشن کٔرمٕژ اَڑٮ۪ن چھِ MA کوٚرمُت. تِمن یی زیادٕ دِلچسپی نِنۍ تِمن ییٚتھۍ منٛز. تِمن آو فٲیدٕ یتھ منٛز کیٛاہ اَسہِ بینِفٹ چھُ یتھ منٛز یتھ منٛز بنہِ سٲنۍ لایف. تِم آے تِمو دوٚپ أسۍ تہِ گژھو نہٕ نٮ۪بر وٮ۪بر کینٛہہ کیٛازِ أسۍ کیٛازِ گژھو نٮ۪بر مُلکہٕ دوٗر پننِس پانس ژھٕنو خراب. اَسے ییٚتی چھُ أسۍ کیٛازِ کرو نہٕ ییٚتی. لہٰذا کٔرِتھ چھِ تِم 2 بچہٕ یا 3 بچہٕ بیٛاکھ چھُ بابتھٕر تٔمِس سُہ تہِ چھُ انٹرسٹ یتھ منٛز أسۍ کرو یِہوے أسۍ بڑاوو یِہوے تاکہِ اَسہِ گژھِ ییٚتی سُہ روزگار حٲصِل. ناظریٖن السلام علیکم. أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س نُنر گاندربلس منٛز تقریٖباً اَسہِ 6 نرسری یتھ منٛز مُختلِف پٕلانٹ چھِ فٕلور ہٕنٛدۍ یِوان وۄپداونہٕ. تِمو منٛز چھُ اکھ اَسہِ پروگریسو گروور مظفر احمد ڈار صٲب تہٕ یِم چھِ نرسری بنٲومٕژ ییٚتہِ بڑٕ خوٗبصوٗرت نرسری چھِ بنٲومٕژ یتھ منٛز چھِ یِم مُختلِف پٕلانٹن ہٕنٛدۍ کینٛہہ سیٖڈلِنٛگ وۄپدایمٕژ مُختلِف پوشن ہٕنٛز سیٖڈلِنٛگ چھِ وۄپدایمٕژ تہٕ أسۍ نِمو زانکٲری مظفر صٲبس نِش کہِ کٕمن قٕسمن ہٕنٛز سیٖڈلِنٛگ چھِ أمۍ وۄپدایمٕژ تہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ اَتھ سۭتۍ کاربار سۭتۍ مُنسلِک پانہٕ تھٲیِو. تقریٖباً گوٚو مےٚ یَتھ کارَس سۭتۍ بَچپَن پٮ۪ٹھٕے. پَتہٕ اوسُس بہٕ کَم کینٛہہ بٔڑراوان وارٕ ییٖتِس کالَس مےٚ تھوڑا بہت ڈیولَپ کوٚر. گۄلابو پٮ۪ٹھٕ یِمو کینٛہہ کَٹِنٛگ پٕلاٹو پٮ۪ٹھٕے ہیوٚچھ مےٚ تھوڑا ہیوٚچھ مےٚ اَمی پٮ۪ٹھٕے. تہٕ تَمہِ پٮ۪ٹھ لٔگۍ مےٚ بٔڑراوُن وارٕ تھوڑا بہت وارٕ ییٖتِس کالس بہٕ اَتھ منٛز ایٚگزاس گوٚژھ واریاہ. تہٕ پَتہٕ لٔگۍ مےٚ وارٕ کینٛہہ پٕلانٹ کٕنٕنۍ اَمہِ پٮ۪ٹھ. پَتہٕ کوٚر مےٚ ڈِپاٹمنٹ تہِ تھوڑا بہت ہیٚلٕپ. اَمہِ پَتہٕ 2005 منٛز چھِ مےٚ رجسٹریشن تقریٖباً کٔرمٕژ اَتھ منٛز. بہٕ چھُس تقریٖباً ہر کانٛہہ ویرایٹی نٔراوان. اکھ چھِ أسۍ یَتھ نرسری منٛز دِودار اِٹلِین چھُ لیوینڈر چھُ مایکروفِلا چھِ بۄکسس چھِ لیمن چھُ آرینج چھُ اَتھ منٛز اَسہِ ٹوٗلِپ ٹرایز چھِ اَتھ منٛز اَسہِ گاڈن پامٕز چھِ اَسہِ اَتھ منٛز یِم چھِ اَتھ منٛز کیلا لِلی چھِ اَتھ منٛز جٔریٖنِیم چھِ اَتھ منٛز اَتھ منٛز چھِ گُلداوُد چھِ اَتھ منٛز یِتھٕے چھِ واریاہ ویرایٹی اَتھ نرسری منٛز اَسہِ. مظفر صٲب تُہنٛدِ پتہٕ کَنۍ چھِ یہِ اکھ ٹری اکھ چھِ تہٕ یہِ کُس ٹری چھِ تہٕ اَتھ کیٛاہ چھُ پالی بیگٕس کِتھ کٔنۍ چھِ تُہۍ کیٛاہ چھُو لگٲومٕتۍ یِہُنٛد کیٛاہ چھُ مقصد؟
یہ کُل چھُ نہ چھِ امیُک کٹ لاگان نہ چھِ امیُک سیٖڈٕے لاگان اَسہِ چھِ پٮ۪وان تقریٖباً مارچَس منٛزٕے لیرِنٛگ کَرٕنۍ اَتھ وَنو أسۍ لیرِنٛگ اَسہِ چھِ پٮ۪وان کال بیگ والُن اَسہِ چھِ پٮ۪وان میٚژ کینٛہہ کھاد واد تِم بَناونہِ تَمہِ کِنۍ چھِ پَتہٕ پالتھیٖن والُن اَسہِ چھِ پٮ۪وان وایَر پایَر باقٕے قٕصہٕ کَرُن پٮ۪وان چھِ اَتھ والُن یہِ تَمہِ پَتہٕ چھِ باسان أسۍ لاگان وایِٹ پالتھیٖن چھِ اَمہِ غرض لگاوان أسۍ اَتھ کیٛازِکہِ موٗل اگر پٕلانٛٹ دی یہِ أسۍ وٕچھو موٗل دِتیٛاہ پٕلانٛٹَن کِنہٕ کِہیٖنۍ ییٚکیٛاہ وٕچھِو تُہۍ اَتھ چھِ نِکۍ نِکۍ ییٚکیٛاہ درٛامٕتۍ یِم روٗٹٕس ییٚکیٛاہ وایِٹ روٗٹٕس چھِ یہِ چھِ ہر کُنہِ شاخَس وایِٹ روٗٹٕس درٛامٕتۍ تہٕ یہِ چھِ پَتہٕ أسۍ تقریٖباً 3-3.5 گٔژھِتھ چھِ روٗٹِنٛگ کَران تقریٖباً ہر گٔژھِتھ پَتہٕ یہِ کَٹ کَران یہِ چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ أسۍ سونٛتہٕ آرام سان کٕنِتھ اَسہِ چھِ ییٚتہِ لوکَل یِوان تہٕ تِم چھِ تُلان تہٕ نِوان بیٚیہِ چھِ کینٛہہ پَٹرِ وٲلۍ تہِ یِوان یور اَسہِ نِش تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان پانہٕ مال بَنٲوِتھ کینٛہہ تِم تہِ چھِ یِوان اَسہِ نِش تُلان چھِ اَسہِ نِش مال پَتہٕ چھِ ہٮ۪کان تِم پَٹرَن پٮ۪ٹھ تِم پوش کٕنِتھ فلورِکَلچر محکمہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ تُہۍ دِوان مٲلی مدد یہِ ایسٹیبلِش تۄہہِ چھُو بنٲومٕژ نرسری تُہۍ کوٗتاہ کوٚروٕ یَتھ پَنُن اِنویسٹ تُہۍ کوٗتاہ دِتوٕ ڈِپاٹمنٹَن اگر فار ایٚگزامپٕل أسۍ نرسری آسہِ بَناوٕنۍ فار ایٚگزامپٕل نرسری بَناوو 4 کنال یا 5 کنال بَناوو ایوریج حِساب اگر أسۍ تَتھ لَگہِ اَسہِ رۄپیَس 50,000 لَگان یا 60,000 لَگان تہٕ ہاف چھِ دِوان اَسہِ ڈِپاٹمنٹ ہاف چھِ أسۍ لاگان پَنُن اَنس ییٚلہِ مےٚ فٲیدٕ آو تیٚلہِ ووت مےٚ بَچپَنس یَتھ کارَس سۭتۍ اگر نہٕ فٲیدٕ گاٹہٕ آسہِ ہا تیٚلہِ کَتہِ کٔنۍ کَرٕ ہا بہٕ بَچپَن کُنہِ ساتہٕ یَتھ کارَس سۭتۍ محکم چھِ دِوان ییٚمہِ قٕسمٕچ ٹرٛینِنٛگ یہِ کٲشِر پٲٹھۍ اگر تُہۍ کَٹِنٛگ چھِو تُلان یہِ کَتھ ٹایمَس ہیٚکِو لَگٲوِتھ یا تُہۍ پوش کٕنِو کَتھ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو کٕنِتھ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو پٔرچیز کٔرِتھ یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ یہِ اِمپوٹ ایٚکسپوٹ کٔرِتھ کِتھ کٔنۍ کیٛاہ بیٚیہِ چھِ أکِس جایہِ بیٚکِس جایہِ گژھان وٕچھان چھِ بیٚکِس نرسری وٲلِس نِش کیٛاہ مال چھُ کِتھ کٔنۍ چھُ سُہ بَناوان کِتھ کٔنۍ چھُ پالتھیٖن اِستعمال کَران کَمہِ طریٖقہٕ چھِ کٕنان کیٛاہ چھِ کَران تِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ تَتہِ نالیج چھِ مِلان تِمَن جایَن تِمَن ٹرٛینِنٛگَن پٮ۪ٹھ چھِ نالیجی مِلان اَسہِ نٮ۪بَر تہِ اَکھ ٹوٗر پوٗنا تَتہِ ہیوٚچھ اَسہِ کَٹ فٕلاوَر اگر لگاوو أسۍ ییٚتہِ کَشمیٖرسٕے منٛز اَسہِ چھِ دِوان ڈِپاٹمنٹ تَمہِ خٲطرٕ فنٛڈ کینٛہہ ہاف پیمٮ۪نٛٹ تہٕ ہاف چھِ پٮ۪وان پَنٕنۍ کَڑٕنۍ اَسہِ پَتہٕ چھِ أسۍ پٮ۪وان پالہِ ہاوُس لگاوٕنۍ تَتھ چھِ أسۍ تقریٖباً اگر یِم لگاوو یِم کرٛاپ لگاوو تَتھ تَمِکۍ یِم پوش نیران پَتہٕ تَتھ تِم کَٹ تُلٕنۍ پٮ۪ٹھ تَتھ تِم چھِ پٮ۪وان نٮ۪بَر سوزٕنۍ تہٕ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان پَتہٕ تِم فارِن کَنٹرٛیَن پَتہٕ سَپلاے ڈِپاٹمنٹ چھِ اَسہِ یہِ فٲیدٕ دِوان کٲشِر پٲٹھۍ کینٛہہ اَسہِ گژھِ شوق کانٛہہ پالہِ ہاوُس بَناوُن اَسہِ آسہِ 50,000 فار ایٚگزامپٕل اَسہِ چھِ 50,000 بیٚیہِ جمع کَرٕنۍ اَسہِ چھِ آسان 50,000 بیٚیہِ جمع کہِ اَسہِ آسان 50,000 أسۍ ہٮ۪کو ڈِپاٹمنٹَس یہِ فٲیدٕ نِتھ تَمہِ ساتہٕ أسۍ چھِ تَمہِ ساتہٕ ڈِپاٹمنٹَس فٲیدٕ دِوان یہِ کٲشِر پٲٹھۍ اگر أسۍ 50,000 گَرِ چھِ 50 چھِنہٕ گَرِ کِہیٖنۍ لَچھ رۄپیہِ چھِ لَگان پالہِ ہاوسَس تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ نٮ۪صفہٕ کَران ڈِپاٹمنٹ اَصٕل فٲیدٕ اگرے کانٛہہ چھِ بے روزگار چھُ واریاہ قٕسمٕکۍ یِم نیران جابٕس واریاہ قٕسمٕکۍ یِم چھِ نیران یِم ڈِپاٹمنٹ واریاہ سِکیٖم چھِ نیران ہر کانٛہہ ڈِپاٹمنٹ سِکیٖم دِوان چھُنہٕ ضروٗری فلورِکَلچَس منٛز دی وۄٹھ اِنسان چھُنہٕ ضروٗری کانٛہہ دی ہُتھ منٛزٕے وۄٹھ ایپیٖکَلچَر چھُ یہِ ہاٹیٖکَلچَرُک چھُ یا واریاہ کَلچَر چھِ یا فلورِکَلچَرَس منٛز وٕنکٮ۪س چھِ ڈِپاٹمنٹ أسۍ دِوان وٕنکٮ۪س رَجِسٹرٛیشَن کَران یَتھ منٛز أسۍ فلورِکَلچَرَس منٛز وٕچھان چھِ تِم زٔمیٖن ہُنٛد چھِ یِمَن چھِ اَتھ لایق زٔمیٖن یِم ہٮ۪کان پوش وۄپدٲوِتھ یِمَن نِش چھِ تیوٗت یہِ پاوٲرٕس یِم ہٮ۪کان اَتھ نرسری منٛز پَتہٕ وۄپدِتھ یا برونٛٹھ پٔکِتھ تِم چھِ وٕنکٮ۪س ڈِپاٹمنٹَس رَجِسٹرٛیشَن کَران باضٲبطہٕ پٲٹھۍ پَتہٕ چھِ تِم دِوان کینٛہہ اَمہِ خٲطرٕ یہِ ایسٹیبلِش گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ تِم دِوان کینٛہہ پونٛسہٕ تہِ اَمہِ خٲطرٕ یہ جو سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز ہیں یہ 2 اسکیمیں ہیں ہمارے پاس سارے کشمیر JNK میں ایک تو ہے ٹیکنالوجی مشن اور دوسرا ہے RKVY یہ یہاں ڈسٹرکٹس میں 2009 سے شروع ہو گئی اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ میں کم سے کم 55 جو گروورز فارمرز ہیں وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں جن کو ہم ٹریننگز دیتے ہیں ایکسپوجر وزٹ لیتے ہیں ان کو اسٹیٹ سے باہر لیتے ہیں ان کو بڑے بڑے بینیفٹس دیتے ہیں تاکہ وہ یہ جو بے روزگاری ہے ہمارے پاس یہ دور ہو جائے جو ان امپلائمنٹ ہے یہ ہم سے یہاں دور ہو جائے اس کے لیے جو سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز میں ہیں ایک ہے ایریا ایکسپینشن اس میں ایک گروور جو ہے 1 کنال پہ ہم اس کو اس وقت 1,050 روپے سبسڈی دیتے ہیں جو کہ پہلے تھا 4 کنال میں 13,500 اور دوسری اسکیم ہے جو ٹیوبولر اسٹرکچرز بناتے ہیں جیسے پالی ہاؤسز ہے جس کے اندر پھر وہ جو امپورٹڈ مٹیریل ہے وہ لگاتے ہیں جیسے کارنیشن ہے ہائیڈرینجاز ہے یا ٹیولپس ہیں جربراز ہیں تو ان کی کاشت کرتے ہیں اور باقی جو ہے یہاں شیڈ نیٹس کے اندر بھی بہت سے لوگ جربرا اور لیلیم لگاتے ہیں اور اسی طرح بہت سے ہمارے جو گروورس ہیں وہ اپنی نرسریاں بناتے ہیں جن کے لیے گورنمنٹ نے 5 کنال کے لیے 78,125 روپے رکھے ہیں ان بابت انسینٹیو ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار خود اس نرسری سے کمائیں اور ہمارے پاس جو ہے جیسے یہ پالی ہاؤس جب بنتے ہیں اس کے لیے جو پلانٹ مٹیریل ان کو لانا پڑتا ہے
इम्पोर्टेड मटेरियल, उसके लिए सरकार ने उनको 250 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उनके इंसेंटिव रखे हैं। इसी तरह शेड नेट हाउस में 300 रुपये बहैसियत इंसेंटिव रखे हैं, और जो पॉली हाउस बनाते हैं उसमें 467 रुपये 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इंसेंटिव मिलता है। और ये जो हमारे ग्रोवर साहिबान हैं उनको हम ट्रेनिंग पे लेते हैं, जैसे PAU लेते हैं, पुणे लेते हैं, जयपुर लेते हैं, बाकी जो हमारे ये जो हैं अदारे हैं जहाँ ट्रेनिंग मिलती है उनको हम स्टेट से बाहर लेते हैं, और स्टेट के अंदर भी जैसे KVK सेंटर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं उनको वहाँ भी ट्रेनिंग देते हैं। और जहाँ जहाँ ये एक्सपोजर विजिट है उनको वहाँ हम लेते हैं, उनके लिए हमने रेट्स डिफरेंट रखी है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 250 के रुपये हिसाब से एक्सपोजर विजिट विद इन डिस्ट्रिक्ट होता है, 300 रुपये आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट होता है, और जो हमारे ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आउटसाइड स्टेट विद इन स्टेट उसमें 750 देते हैं, जो विद इन डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें 400 रुपये देते हैं। इसी तरह जो आउटसाइड स्टेट होता है उसमें 1000 रुपया पर डे मिलता है। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये जो हमारी सन्नत है आगे बढ़े, ताकि लोग भी इसकी तरफ राग़िब हो जाए और अपने ही घुटनों पे खड़े हो जाए, और ये जो बेरोजगारी है ये कम हो जाए। ये तो हमारे यहाँ स्टेट का भी है और सेंटर का भी यही प्रोग्राम है कि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है इससे ये किसी हद तक दूर हो जाए। जैसे आपने भी देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे आप भी गए हैं, जैसे पॉली हाउस है, आपने देखे होंगे कि किन लोगों ने पॉली हाउसेस बनाए हैं या नर्सरीज बनाए हैं जो कि बूस्ट कर रहे हैं यहाँ हमारी इकोनॉमी को। और ये जो यहाँ के लोग हैं ये कट फ्लावर बाहर विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री, अभी तो कंट्री में भी ये हमारा जो है कट फ्लावर चलता है। और इसी पिछले महीने में यहाँ JNK स्टेट ने एक फ्लावर मंडी बनाई है कश्मीर प्रोविंस के लिए और एक बनाई है जम्मू प्रोविंस के लिए, जिसका मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर श्यामलाल जी ने भी उसका इफ्तिताह किया, जो राजबाग में है, ताकि लोग जो है वहाँ अपना फूल बेच सकें। ये जो मिडल मैनशिप है उसमें वो उसमें किसी हद तक कम हो जाए, ताकि डायरेक्ट लाइजान रहे हमारे ग्रोवर को, जो हमारे यहाँ ठेके पे लेने वाले फूल लेने वाले होते हैं उनसे डायरेक्ट राब्ता हो जाए, और जो उनकी इनकम हो डायरेक्ट उनके पास उसी समय मिल जाए, ताकि वो उनको उसी समय कैश भी दे सके। और उसके लिए भी एक हमने रखे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने कूल चैम्बर्स रखे हैं, और उधर मंडी में भी 2 कूल चैम्बर्स रखे हैं, इसीलिए ताकि अगर किसी ग्रोवर का किसी वक्त फूल बच जाए, उसका ऑक्शन नहीं हो जाए, उसमें वो उस वक्त चाहे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए उसी कूल चैम्बर में ताकि वो रख सके और अपना फूल बचा सके। जब उसके ऑक्शन का टाइम हो और जब वो अच्छी खासी में उसमें ऑक्शन में पैसा ले और तभी वो फूल बेच सके उसमें। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हमने इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया है, और हमने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में हर किसी डिस्ट्रिक्ट में लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कूल चैम्बर भी बनाए हैं, ताकि वो अपना जो कट फ्लावर है डिस्ट्रिक्ट में अपने इन कूल चैम्बरों में रख सके, ताकि वो टाइम पे उसका बेनिफिट, उन फूलों का पूरा पैसा उनको मिल जाए। यही हमारा प्रोग्राम है, और यही प्रोग्राम हम लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो इस सन्नत में आए और ये सन्नत कामयाबी से इसको आगे भी बढ़ाए।